السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي نيفو سي من كتاب كوكليكو. غادي يكون عندنا لي تيب دو فراز. غادي نشوفوا لا فراز ديكلاراتيف إلى فراز انتروغاتيف الجزء الأول يعني الدرس الأول، وغادي يكون عندنا واحد الفيديو واحد اللي غادي يكون فيه الجزء الثاني إن شاء الله. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لي غرامير ديال لا فراز ديكلاراتيف et la phrase interrogative. قلنا الجزء الأول. Avant de commencer, qu'est-ce qu'une phrase? Dans deux exemples de phrases. إذا شنو هي une phrase؟ إذا une phrase est un ensemble des mots ou les deux mots formant un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Dans deux exemples de phrases. Par exemple, le cultivateur laboure la terre. C'est une phrase déclarative. Deuxième phrase, comment s'appelle le petit de la vache? إذن هذه c'est une phrase interrogative. إذا حاولنا نعطيو دو تيب ديال لي فراز هنايا ولا دو زيكزامبل ديال لي فراز اللي ديجا حنا كنا شفناهم. نمشيو دابا لجلوبسيرف et je labore نحاولو نقراو هاد لي تخوا فراز. Et pourquoi êtes-vous parti? Denise ne faisait pas bonne impression. Pouvait-elle compter sur ce poste de vendeuse? Première question. Lis ces phrases à haute voix. Les dis-tu sur le même temps? فاش قرينا هاد لي فراز هادو واش عندنا le même temps يعني نفس اللحن. Et pourquoi êtes-vous parti? Denise ne faisait pas bonne impression. Pouvait-elle compter sur ce poste de vendeuse? إذا عندنا هنايا لو طون تيتبدل اللحن ولا لو طون تيتبدل. إذا شنو نكتبو؟ Ces phrases ne se prononcent pas toutes sur le même temps. Deuxième question. Lesquelles servent à poser des questions? Laquelle donne une information? إذا بالنسبة les deux phrases A ou C servent à poser une question ou la phrase B sert à donner une information. Troisième question. Quel signe de ponctuation termine chaque phrase? Donc, بالنسبة les deux phrases A et C se terminent par un point d'interrogation ou la troisième car elle pose des questions ou la troisième phrase ou la phrase B se termine par un point. Réécrire la phrase B en supprimant la négation. غادي نحاولوا نعاودوا la phrase B ونحاولوا نحيدوا la négation. Donc شنو نكتبوا؟ Denise faisait bonne impression. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا هنايا. ندوزو دابا لجو روتيان ولا القاعدة ديالنا. Rappel, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. La phrase déclarative sert à informer. شنو هي la phrase déclarative? شنو درنا؟ sert à informer ou à donner une opinion ou à faire une description. Et elle se termine par un point. Exemple, le maçon construit un mur. Le journaliste écrit un article sur la violence. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, il y a de la phrase interrogative. Avez-vous visité le musée d'art moderne? Avez-vous visité le musée d'art moderne? إذن هادو هما les deux types اللي شفنا ديال les phrases. قلنا la phrase déclarative et la phrase interrogative. Donc دابا نمشيو les questions ولا التمارين اللي عندنا هنايا. Je m'entraîne. Premier exercice. Classe ces phrases dans un tableau à 3 colonnes. Phrase déclarative, phrase interrogative, autre phrase. إذا تحاولوا ديروا طابلو ديروا فيه phrase déclarative و phrase interrogative و autre phrase وتحاولوا نكلاسيو هاد لي phrase اللي عندنا هنا. أنا ما عنديش فين نكتب لكم طابلو غادي نحاول ندير لكم لي كولور. إذا دونك إلا سطرت عليها bleu c'est-à-dire c'est une phrase déclarative. إلا سطرت عليها bleu rouge c'est-à-dire c'est une phrase interrogative. ولا سطرت عليها bleu vert c'est-à-dire une autre phrase qui
qui n'est pas une phrase ni déclarative ni interrogative. Donc, la première phrase. Le menuisier utilise un rabot. Donc, c'est une phrase déclarative. Comment travaille un photographe? C'est une phrase interrogative. Quel beau travail. هذه autre phrase. Et c'est une phrase exclamative. نديروها فاش autre phrase. Les éboueurs ramassent les ordures ménagères. C'est une phrase déclarative. Nous sommes contre la violence à l'école. C'est une phrase déclarative. Est-ce que le facteur distribue le courrier de bonne heure? C'est une phrase interrogative. Y a-t-il un tailleur dans ton quartier? C'est une phrase interrogative. Regarde ces vagues comme elles sont hautes. إذن c'est une phrase exclamative يعني غادي نديروها في autre phrase. نمشيو deuxième exercice. Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase. On a fait venir le plombier parce que tous nos robinets collent. Point. Où pouvons-nous aller maintenant? Point d'interrogation. Mon père est vitrier et ma mère est couturière. Point. Elle a essayé de nous appeler hier. Point. Quel parfum utilises-tu? Point d'interrogation. Troisième exercice, souligner les mots interrogatifs. إذا غادي نحاولوا نسطروا غير على les mots interrogatifs. Est-ce que tu respectes ton maître de judo? Est-ce que هو le mot interrogatif هنايا. La phrase B. Où le tailleur chinois se rend-il? Où? Quand avez-vous appris ce métier? Quand? Pourquoi as-tu appelé ce mécanicien? Pourquoi? Comment écrit-on un journal? Comment? دونك هادو هما لي مو انتيروغاتيف حاولنا نسطرو عليهم. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لي تيب دو فراز لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتيروغاتيف الجزء الاول. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من دروس نقدم في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.